ये बोलो कम ভালো খেতে আমি রাবড়ি নিয়েছি মোটা শর্ট উপরে इधर है भैया का शॉप इधर में है अन्नपूर्णा मंदिर और इधर में भैया का शॉप है ये है काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1 इधर से आके लेफ्ट साइड में पड़ते हैं ये दुकान भैया आपका दुकान का नाम क्या है রাধা কৃষ্ণ লস্যি ভান্ডার আমি এটা খেয়ে বলছি এটা কিরকম খেতে মশলা লস্যিটা তো বাদাম দেওয়া আছে ড্রাই ফ্রুটস বেশ ঘন কিন্তু খুব ভালো খেতে এটার দাম 60 টাকা 100 গ্রাম আছে আর লস্যিটার দাম হচ্ছে 50 টাকা এই দাদার দোকানে কিন্তু খেতে পারো খুব ভালো দাদাকে একটু দেখিয়ে দিই